वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज मुझे आसती गोटे जो भाई आम सेपटे इंडस्ट्री मुझे सेपटे इंडस्ट्री आम कंपानी सेपटे आएपटे टाउन एरियाटा आम जो भाई भुवनेश्वर ये से भाया एपटे रायपुर इंडस्ट्री मैंने टाउन भाया एरिया गोटे अच्छे मुझे आसती गोटे कंपानी आसती कंपानी मैंने आम जो ऑफिस कहते आसती तेणुक मुझे सहित सेयार करमी कि कमी ऑफिसटा केमिका मुझे सेयार करमी तेणुक वीडियो कंटिन्यू था यहाँ एतिक नुहे तापर घर को जी छरमर हबार अच्छी छरमर हेबी तो वीडियो कंटिन्यू था देखो के कौन हो दिनटा पर लास्ट में तुमको गोटे जिनस देखा देख यहाँ हूँ गोटे कैमेरा ये लगे तापर एटा हूँ लाट्रिन बुझल एटा लाट्रिन माने 1 नंबर 2 नंबर करने पछाड़ लगे कैमेराटा कि कैमेरा किए जाने मैंने यहाँ कौन कौटी देखापी बोधे सामने तापर एठी जो गोटे लगी कैमेरा देखुच ना ये अनई देखुच ना 3टा कैमेरा आउरी कौटी कौन थी मुझे जानी नहीं तथापि देखा चलते भितर जा देखा केमी कौन हो बुझला ये आमर सिस्टम कहीं ये आम सिस्टम पड़ी आठी कीबोर्डटा पड़ी सब ये सब सिस्टम पड़ी कम यहाँ कौन प्रिंटरटा लगी गोटे भितर को देखा तुमको यहाँ मो बैगटा आसिक रही एटा हेलमेटा रही एमती एटा सब कागज पत्र सब अच्छी सीट फिट पड़ी यहाँ हूँ बंगला जो मैंने आसवे सब माने डील करने जो मैंने आसवे कौन मालपत्र ने से रूम एटा कहीं एटा पड़ी रूम एटा गोटे ऑफिस भी आरपटे ये जो कैमेराटा लगी ना एटा हूँ एटी फोकस हम किए कौन कर देखापी सब लगे ये ठाकुर लगी एटी आम कौन लगी एसी लगी बोधे तापर एमतीका गोटे ऑफिस तापर तलू टे देखा जाए कहीं वाला मथा घुरे दूसरी कौन तले मो गाड़ीटा एपटे अच्छे रखीदे बस यही ना गोटे ऑफिस तो मुझे देखी तुमको तापर चलते जीवा जाकि आम जा छर होते जा छर हो चलो जीवा आम छर हो कमती जो दाढ़ी गुड़ा पड़ी आवा टे कटिंग हवा तापर जीवा गोटे कहती फेस मास्क गोटे कौन से नहीं आमर जो युवा सब रूम होना आम युवा सब व्रण फ्रण हाड़ी से खोलिया नहीं जावा आम नेहा से बेहरा आमर खोलिए से लगे खोलिए मोर देखिए कौन क्या पाठपढ़ा तो तार अच्छी देखिए जब टाइम मिलला कहीपी से कहीं नदी से खोलियो है तेणु चलते वीडियो कंटिन्यू करते जब भल लगे वीडियो भल लगे जल्दी वीडियो लाइक एंड कमेंट कर दे कहले सब्सक्राइबटा कर दे नेक्स्ट वीडियो तेणुक गुड बाय ना जीवा आम सेलून जीवा सेलून देखा चलो हेलो गाइस मुझे पहुँचली कौटी सेलून दुकान में आम बर्तमान कौन चूल काटा दाढ़ी काटा फेसियाल हम घर को तुमको चलते वीडियो कंटिन्यू थी तेणुक वीडियो कंटिन्यू थी जदि वीडियोटा भल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कर जन केमी कौन है वीडियोटा चलते आम जा कौटी सेलून बस पड़ा मैंने सेलून ता चेम्बर में बस पड़ा आम छर हवा छर होगापर आम जा चल घर को जा तेणुक चलते बस पड़ा आम मुझे बसीगली चेम्बर में तेणुक आम नेहा से पाखे अच्छी बस से पाखे नेहा तेणुक चलते आम छर हवा केमी कौन छर कर देखा केत कौन टका नौ देखा स्टार्ट करदे से कौन आमर सेलून वाला आमर स्टार्ट करदेला छर चलते जा बर्तमान छर हवा केर कौन काटुन टे देखा बहुत सुंदर काटुं किंतु मोर कौन केमी बहुत बहलिया चूल से छर होगा माने ऊपर चूल काटिदेले जा दाढ़ी काटा केर कौन दाढ़ी काटुं देखु तेणुक चलते से दाढ़ी काटे बर्तमान मुझे कहीदे कौन साइज काटे कहीदे साइज काटिया नहीं कि चलते कहीं काटिदेवे आम देखा दाढ़ी भी कटा सर मुझे कहली कि माने अलग स्टाइल कौन से गोटे एकदम क्लीयर करदे छर हम
ମାନେ ଦାଢ଼ିଟା ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମର ପାଖ ଆଡ଼ା ମାରିଦେବେ, ପାଖ ମାରିଦେଇକି ଟିକେ ଫେସିଆଲ୍ ହେଇଯିବା, କାରଣ ବହୁତ ଧୂଳିମୂଳି ସବୁ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମୁହଁର ବହୁତ ଟିକେ ଡଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମେ ଫେସିଆଲ୍ ହେଇଯିବା। ଏବେ ଚାଲ ଟିକେ ଆମେ ଫେସିଆଲ୍ ହେଇଯିବା, କାହିଁକି ଚୂଳମୂଳ ଲାଗି ଟିକେ ଝାଡ଼ିଦେବା। ହେଇଛି ତ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଠିଆ ହେଇକି ତ ରହୁଛି ଆଉ। ଚାଲ ଫେସିଆଲ୍ ଟିକେ ହେଇଯିବା। ଫେସିଆଲ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆମ ଫେସ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ମାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଫେସିଆଲ୍ ପାଇଁ ମାରିଦେଲେ, ମାନେ ମୋ ମୁହଁରେ ଯେତିକି ବ୍ରଣ ବାହାରିଥିଲା ନା ସବୁ ପୋଡ଼ିଲା ଲାଗିଲା, ଯେହେତୁ ଛିଡ଼ିମିଡ଼ି ଗଲା ବୋଧେ ପୋଡ଼ିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ଏଇଟା କହିଲେ ମୋତେ କି କ'ଣ ଏଇଟା କି କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେ ମାରିଦେଲା ଚଳେଇଦେବା। ଆମେ କରିବା, ଫେସିଆଲ୍ ସରିଗଲା। ଚାଲ ଯିବା କେମିତି ମୁହଁଟା ପାଣି ମାରିକି ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖିବା, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ମୁହଁ। କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ମାରିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖାହେଉଛି ଆମ ମୁହଁ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଲା। ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଟୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ମୁହଁଟା ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାହେଲା, ବୁଝିଲ। ତାର ମଧ୍ୟ କହିନି ଟିକେ ମଥରେ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ କଥା ତ ବହୁତ କହୁଛି, କ'ଣ କାମ କରିବ ହେଲା। ତ ଚାଲ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯିବା, ଯାଇକି ପଇସା ଦେଇକି ପଳେଇଯିବା, ସରିଗଲା କାମ। ଚାଲ ଯିବା, ଟିକେ ମୁହଁଟା ବି ଦେଖିନେବା ଟିକେ କ'ଣ ହେଉଛି ଫେସିଆଲ୍। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍। ଯେତିକି ମାନେ ମୋର ଚାରି ପାଖରୁ ପୁରା ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଟା ବସିବାର ନାହିଁ, ଦେଖିଲ। ଚୂଳ ତ ଏମିତି ରଖିବ, ଏମିତି ରଖିବ, ନହେଲେ ତ ନଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ମୋ ବୋଉ ଦେଖିଲା କହୁଛ କି ଚୂଳ କାଟୁଛି, କୋଉଠି ପଇସା ଦେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପଇସା, ଏତିକ ଚୂଳ ପାଇଁ କିଛି ଖାଲି ପାଖରେ କାଟିଦେଇକି ମଝିରେ ରଖିଦେଇଛି। ଚାଲ ଯିବା, ପଇସା ଦେଇଦେବା, ଦେଇକି ଯିବା। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା? 120 ନା 30 ଟଙ୍କା ନେଲା, 130 ଟଙ୍କା। ନିହା ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲି କେଉଁଠି ନା ଘରେ, କିନ୍ତୁ ନେହାର ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଧରିକି ବସିଛି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍କୋଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା ଧରିକି ବସିଛି, ସେ ଲଗେଇବ ମୋ ମୁହଁରେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତେୟାରେ ଥିଲି, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ସେକ ଖାଉଛି। ଦାନ୍ତ ଏଥିପାଇଁ ପୋକ ଲାଗି ସେଥିପାଇଁ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ ସେକ ଖାଉଛି। ତାହେଲେ ସେକ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବା, ସିଏ ତାର ମୁହଁରେ ମାରିବ ମୋର, ତ ଦେଖିବା ଆଉ ସେ ସେକ ଖାଇସାରୁ। ନିହା କହନ ଟିକେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମୁହଁରେ ମାରିବୁ ନା? ତ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଛାଡ଼ିଲା ନା? ଛାଡ଼ିଛି ନା? ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବା, ଖୋଲି ଦେଇକି ତା ଟାଟିଆର ରଖିକି ଗୁଳେଇକି ମାରିବା। ତୁ ଏଇଟା ଖୋଲି ପାରିବୁନି, ଦେ ତୁ ଏଠି ଖୋଲିଆ, ଏଠି ଆଣ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଟି ଆଣେ ରେ, ସେଇଟା ଖୋଲିକି ମାରିବା ହେଲା। ଆମର କ୍ଷୀର ପିଉଛି, ଆଉ ସିଏ ଆମର ଏଠି ମେଳେଇବ, ତାକୁ ମେଳେଇକି ମୋ ମୁହଁରେ ମାରିବ। ଜଲ୍ଦି ବି ଖୋଲି ପାରିବୁନି, କେମିତି ଖୋଲି ଦେଉଛି ମୁଁ। ଦେଲି ସେ ପକେଇବା, ଏବେ ପକା, ଦେଖି ପକେଇବୁ, ଯଦି ପଇଲା ନା ସବୁ ନେ। ହଁ ବାସ୍, ଚାଲ ଏତିକ
ଦେଖନ୍ତୁ ମାମୁକୁ କଣ ଯେ ଚକଲେଟ୍ ନା କଣ? वाओ भाई ब्रो ହାତରେ ନେନି ଲଗେ ଏ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ଧରି ପାଇଲ। अरे तू का में मांगू बस करो ऐसे फोकस करते कालिया तू पारिबुनी मु जाउची लगाए होला। पाड़ी पाड़ी में पाड़ीबु ना पारिबु? पाड़ी में मैं आखि बाखि बुझी जाओ जदि ना आखि तुळे भी खस जीवो। याकी देखो बाबा संगा वाले काया कौन काया कौन गाड़ी आलो? ए निसो विचार न करा निसो पुडी जीवो। हां गाइस हमें कोनती कतवाटा गला है ई तो किछि है निलो मो लगे दे नानी टिके लगे देलो केडा लगे बेटा केमिति लगा जीवो सही ना परा लगा छु सेना लगे देखो फड़ा फड़ा के बाहरी टाटियाटा से नहीं होनो गुडे ब्रश आनलु 10-15 टका नहीं थांदो लंबा रखो तू लगा तो बड़ा मामू निसो न गला लो अरे यार आखि आगे न काना लो याक देखंतु केंदा देखंतु केंदा हेची कार्य होया कार्य शिव एकने गुटिया लगा से कोलाटा खाई खोई देला मते तू नीचे लगे होनो नीचे कोइला ଦେଖିପାରୁଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମୁହଁ ପୁରା କଳା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଉଛି ତେଣୁକରି ମୁଁ ମାରିଦେଲି ମୁହଁରେ ଝିଅ ବି ଆମ ନେହାଶ୍ରୀ ବି ମୁହଁରେ ମାରିଦେଲା ତେଣୁକରି ମାରି ମୁରା ଦେଇକି ଆମେ ଶୋଇ ସାରିଲୁଣି ତେଣୁ ଚାଲ ମୁଁ ଏବେ ବି ଶୋଇମି ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଲି ଖାଲି ଦେବି ଖୋଲି ଖାଲି ଦେଇକି ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇବି ଆଉ ତେଣୁକରି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଥିବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।